बैरकपुर म्यूनसिपलिटी के होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के लिए वार्ड 18 के नामजद तृणमूल उम्मीदवार नौशाद आलम की हिमायत में जीसी रोड के अजीमुशान इंतखाबी जलसे में बैरकपुर एमएलए राज चक्रवर्ती और साबिक चेयरमैन बैरकपुर म्यूनसिपलिटी उत्तम दास की शिरकत। बैरकपुर वार्ड के 16 नंबर और 18 नंबर के उम्मीदवार की हिमायत में राज चक्रवर्ती और उत्तम दास का कसीर तादाद से कामयाब बनाने के लिए आवाम से अपील। सना मेडिकल हॉल 10% discount on every medicine. Oxygen cylinder also available. वाहरे बंगाल की वो शेरनी मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ कि जहाँ तुमने मुसलमानों को भाग दिया है, हिस्सा दिया है, वहीं पर हिंदुओं को भी फरामोश नहीं किया है। और दुनिया के अंदर आप हिंदुस्तान का ही जायजा लें, कभी खाने के नाम पर, कभी पीने के नाम पर, और अगर आप पीछे जाएं तो हम दो हमारे दो के नाम पर। कहीं पर कहा जाता है कि बेटी को बचाओ, बेटी को पढ़ाओ, लेकिन जब बेटियों को स्कूल भेजा जाता है तो वहीं पर उनके ऊपर हिजाब पर पाबंदियां आयद की जाती हैं। उनको सरेआम नीलाम किया जाता है, उनकी इज्जतों से खिलवाड़ किया जाता है। आखिर ये तुम्हारा नारा कहां गया कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ? उसी पैगाम को आम करने के लिए हमें और आपको आगे बढ़ना होगा। और जहां पर हम अपनी बेटी को पढ़ाएं, वहां पर अपने बेटों को भी पढ़ाएं, क्योंकि इस्लाम हमें ये दर्स देता है, इस्लाम ये पैगाम देता है कि शर्म हया ये ईमान का हिस्सा है। आप पर्दे में रखें, वरना आपको बखूबी ये मालूम है कि जब गोश्त खुले आम रहता है, गोश्त का टुकड़ा, तो उसके ऊपर हजारों कुत्ते आकर के लपकने की कोशिश करते हैं, हजारों कुत्ते अपने मुंह में लेने की कोशिश करते हैं। आप अपनी बेटी को भी जब हिजाब पहनाकर भेजोगे तो कोई इंसान नुमा कुत्ता उस बेटी पर हमला नहीं कर सकता है, उसे आंख उठाकर नहीं देख सकता है। तो जरूरत है इस बात की मुसलमानों के, हम और आप और हमारे सारे मजहब के आदमी मिलजुल करके, जिस तरह हमने टीटागढ़ की सरजमीन को, टीटागढ़ की धरती को अमन और सुकून दिया है, कल भी देंगे और आज भी देते रहेंगे। और जब तक जमीन पर रहेंगे हम अमन और सुकून का पैगाम देते रहेंगे। हम फितना फसाद और आतंकवादी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। সমর্থনের দরকার আছে কি নেই সেটা আপনারা জানেন, করতে হবে। নওশাদ আলম প্রত্যেকবারই খুব ভালো ভোটে যেতে এবং রেকর্ড ভোটে যেতে। আমাদের খেয়াল আছে যখন এখানে 16 নম্বর ওয়ার্ডে আমি নিজে আসতে ভয় পেতাম। 2010 সালে যখন চেয়ারম্যান হয়েছি এখানে আমার আসতে খুব ভয় লাগতো, কারণ এখানে যখনই দুপুর খোলা, যখন ওই যে মসজিদের গোসল করাতো, মসজিদে স্নান করাতো, তখনই সেই মসজিদের সামনে ওই রাস্তায় এতখানি জল জমে যেত। ওখানে যে আমাদের আবুল কালাম আজাদের নামে যে আমরা পার্কটা করেছি, যে মাঠটা করেছি, সেখানে মানে সবটাই একটা খুব বাজে পরিস্থিতি ছিল। সেই পরিস্থিতির অনেক বদল হয়েছে এবং আমাদের বিরুদ্ধে যারা দাঁড়িয়েছে, যেমন বিজেপি দাঁড়িয়েছে, সিপিএম দাঁড়িয়েছে, কোথায় কোথায় কংগ্রেস দাঁড়িয়েছে, তাহলে একটা কথাই মনে করি যে এটা প্রয়োজন আছে কি তাদেরকে সম্বন্ধে কিছু বলার, তাও বলা দরকার এই কারণে যে 34 বছর সিপিএম ভোট চাওয়ার কোনো অধিকার আছে কিনা জানি না, নেই, আপনারা বলবেন। তা আমি মনে করি সিপিএম এর ভোট চাওয়ার অধিকার নেই, কারণ তারা 34 বছর বাংলাকে শাসন করেছে। 34 বছর কোনো ভাবনাই মানুষের জন্য কিছু করেনি। তারা বাংলাকে শাসন করে না, শুধু মানুষকে শাসন করেছে। তোমরা ভোটের দিন ঘরে বসে থাকো, ভোটে যাবে না, আমরা ভোট করে নেব, এটাই হচ্ছে ওদের ব্যাপারটা ছিল। বিজন সেতু, নেতায়, সাইবারি বহু ঘটনা করেছে, সেটা সবটাই একই মানে খুব দুর্ঘটনা।
সাইবারি হত্যার ঘটনা অনেকেই জানেন না, আমি আপনাদের বলি, সব জায়গা বলি না, খুব মানে বর্তমান জেনারেশন সেটা খুব মনে করবে যে এটা হতে পারে। তখন কংগ্রেসের সময় সিপিএম এরকম অবস্থা করেছে যে মা ছেলের গলাটা কেটে দিয়ে সেই রক্ত দিয়ে মাকে ভাত মাকে খাইয়েছে। সাইবারি হত্যা, তার কোনো বিচার হয়নি, তার কোনো বিচার হয়নি। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, আমরা কিছু বেশি দিন হয়নি এই তাপসী মালিক সিঙ্গুর যে আন্দোলন করেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, জমি আন্দোলন, যে মানুষের জমি জোর করে কেড়ে নিয়ে যে ফ্যাক্টরি করা যাবে তাদের কোনো সুব্যবস্থা না করে দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আন্দোলন করেছে। সেখানে সেই জমি আন্দোলনের একজন মেয়েকে তাপসী মালিক তাকে পুড়িয়ে মেরেছে। সিপিএম এর নেতারা তার জন্য অ্যারেস্ট হয়েছিল, কিন্তু তারা সেভাবে বিচার পায়নি। একটা অপারেশন করতে 6 থেকে 8 লক্ষ টাকা প্রয়োজন হয়, তারা পারে না, বাচ্চাটা মারা যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেখেছেন এবং জানেন যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সে কারণে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শিশু সাথী প্রকল্প বের করেছে। এবং উত্তর 24 পরগনার মধ্যে, উত্তর 24 পরগনা বিএনবোস হসপিটাল আর বারাসাত হসপিটালে তার প্রাথমিক যত রকম চিকিৎসা টেস্ট সব রকম ব্যবস্থা করা হয়েছে সেই বাচ্চার জন্য। যখন তাকে অপারেশন করা হবে তখন তাকে